Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Nous sommes ici encore une semaine. C'est notre classe, hein, c'est quoi? 40e, exactement. Et aujourd'hui, on va parler sur le déménagement. C'est le thème d'aujourd'hui. OK? Alors, c'est parti? On y va? Voilà. Bon, et bien sûr, pour commencer, avant de commencer sur le thème de la semaine, qu'est-ce que je vous présente? Exactement notre cahier de classe avec les exercices. Exactement. Donc, na aula passada, falamos sobre o quê? Sobre os fusos horários, né? Pediram para rever aí os números, e como eu estava falando sobre viagem, e aí, né, fiz essa conexão com o fuso horário, né? Quem já viajou para um lugar bem distante, para um outro país, e teve, né, que tem aquela diferença de horas, e aí você se sente um pouco meio perdido no tempo, não é mesmo? Então, e aí parece que você passa num túnel no tempo, uma sensação assim, ué, lá no Brasil estava calor e aqui está frio, hã? Oh, aqui está nevando. E aí você vê as pessoas falando tudo diferente. Aí o primeiro choque ali cultural, né? Você se sente perdido, mas depois você vai se achando, se achando. Mas por quê? Tem essa questão do fuso horário, né? Então tem aquele horário, o relógio biológico, né? O relógio biológico, até se acostumar, enfim. Então falamos, fizemos a revisão de números, aproveitamos, fizemos a revisão de horas, né? E claro que aproveitamos o conteúdo, não é mesmo? E para dar continuação, vamos falar sobre déménager, déménagement. E qu'est-ce que ça veut dire, Érica? Justement, bom, eu nunca me mudei. Você já se mudou? Me diz aí nos comentários. Como é que foi? Uma loucura? Então, estou planejando me mudar, ok? Então, e aí é mudanças, mudanças, beleza? Então, vou compartilhar aqui minha tela, combinado? Ai, fazendo teste. Aqui no Teams é tranquilo, né? O áudio perfeito. Ok. Então, um moment. Então, voilà, voilà, notre cahier. Ouais. Donc, ici, né, eu mudo a organização aqui das páginas e depois eu passo, né, para cá. Mas, enfim, então eu começo mostrando as páginas das atividades da aula passada. Por quê? A gente tem a nossa aula e depois da aula, conforme o andamento, eu construo, né, os exercícios, ok? Então, ici, voilà, toujours en commençant par la compréhension du dialogue, ok? Il a l'image ici des références. Après, oui, ici pour l'exercice de vocabulaire, ouais, de vocabulaire. Donc, quelques mots qu'on a utilisés. Então, aqui você vai ter que, dentro dessas 6 opções aqui, você vai colocar. Podia até ter aumentado aqui, né? Aqui eu não fiz, ó, para caber, né? Isso tudo. Deixa eu aproveitar e colocar aqui, ó. É rapidinho. C'est rapide, senão il n'y a pas d'espace. Ok, voilà. Então, para justamente encaixar uma boa, né, lógica da frase, sentido da frase, colocar essas expressões aqui, ok? L'exercice 3, c'est justement parce qu'on a vu le vocabulaire le matin, l'après-midi, le soir et la nuit. OK? Então, justement, donc, par exemple, Sophie prend son vol pour Paris à 7 heures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Elle voyage donc les matins. Exactement. OK? Então, lire e compléter.
Voilà. Après, c'est justement ici la révision sur le fuseaux horaires. Oui, oui. Donc, ici, lis les horaires ci-dessous et associe-les aux bonnes phrases en français. Utilise les formats officiels et non officiels pour indiquer l'heure. Donc, il y a deux manières de dire, n'est-ce pas? C'est comme en portugais. Par exemple, ici, quelle heure est-il? Ah, il manquait la question, hein. Ah, oui, quelle heure est-il? Donc, il est, je vais mettre ici, hein. Moment, mettre en majuscule. Quelle heure est-il? Voilà, il est 9 heures. OK. Donc, imagine que c'est pendant, on dit au bonsoir. Quelle heure est-il? Bonsoir, monsieur. Quelle heure est-il? Voilà, il est 21 heures. Oui, 21 heures, c'est l'heure officielle. Mais l'heure non officielle, c'est il est 9 heures du soir. OK? Donc, justement, écris les deux manières. D'accord? Voilà. Oui, oui. Donc, l'autre exercice, c'est associer les questions et les réponses. OK? Donc, oui. Donc, par exemple, quelle heure est-il à Paris en ce moment? Donc, il est actuellement 15 heures à Paris. OK? Então, justamente para ajustar ali. Show? Bon, l'exercice 5. Compléter chaque phrase avec la bonne conjugaison du verbe entre parenthèses. OK? Donc, changer, facile parce que c'est un verbe régulier. Sophie et Paul changent. C'est comment la terminaison? Avec, on élève le ER et on met ENT. OK? Change. Change d'heure dès qu'il arrive en France. OK? Voilà. Partir, on a conjugué là le verbe partir, être, voyager, arriver, venir, aller. Donc, on doit faire attention justement le verbe irrégulier. OK? Bon, l'exercice 6, répondre aux questions. Ouais. Donc, ici, alors, quelle heure est-il au Brésil quand il est midi en France? Ah, voilà. Si c'est midi en France, qu'est-ce que c'est midi? Hein? Meio-dia! Exatamente, meio-dia. Então, au Brésil, il est tá, 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 quand il est midi en France. Então, aí você vai colocar o quê? Menos 5 horas, ok? Il est 7 heures, exactement. Très bien, très bien. OK. L'autre l'autre exercice. Ah, sur la grammaire. OK? Donc, complétez chaque phrase avec à, en, de. Ce sont les prépositions. Donc, le vol partira à 10 heures de Paris. Oui, de Paris. Ou à 10 heures, elle partira. Ah, OK, partira à 10 heures. Oui, oui, exactement. OK? Donc, voilà. L'autre, associer les nombres écrits en lettres avec leur symbole numérique. Voilà, c'est comment ça? 32. Comment ce sont les nombres? Hein? 32. Exactement. OK? Bon, l'autre. Compléter les phrases avec la conjugaison correcte du verbe partir au présent indicatif. Donc, je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. OK?
Alors, comme c'est un verbe irrégulier, doit faire attention à la terminaison. Donc, c'est avec S, S, T. OK? O-N-I-S, E-Z, E-N-T. OK? Très bien. Partir. Donc, je pars. Oui. OK? Aí en bas, c'est le verbe venir. Donc, je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Très bien, très bien. Donc, je viens de New York où il y a 6 heures de décalage avec Paris. Exactement. Tu viens, elle vient. Oui, 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 très bien. Voilà. Ici, c'est justement pour finir l'exercice imprimé, c'est justement la production écrite. Donc, toujours, je mets ici un exemple, OK? Et tu peux changer quelques mots-clés. Donc, je pars, le verbe partir. Je pars de Rio de Janeiro à 18 heures et j'arrive à Paris le lendemain à 11 heures. Donc, aujourd'hui, demain. Donc, aujourd'hui, hier. Aujourd'hui, demain, lendemain. OK? Ouais. Donc, il y a un décalage de 5 heures entre Rio et Paris. Quand j'arrive, il est tard au Brésil, mais il est encore matin à Paris. Ah, é. Encore. C'est au contraire que eu falei no exercício anterior, né? É. Então, é mais. É mais. Então, medir e ninguém me contestou. Então, se você me, por exemplo, medir a Paris, au Brésil, 5 heures, exactement. Ouais. Donc, c'est un peu difficile pour moi car je vais faire à une autre heure e je suis fatiguée à 15 heures, que é aquele, o relógio biológico, não é mesmo? Bom, OK? Aí en bas, vous pouvez écrire votre paragraphe, exactement. Show? Então, beleza. Aí, sim, je vais vous montrer les exercices interactifs en ligne. OK? Donc, voilà. Je vais ouvrir ici pour vous montrer. Donc, un moment. OK, voilà. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sete. E aí, lembrando que aqui clica uma vez só, mas ao lado, em cima da palavra que está em negrito e sublinhado, você tem que clicar 2 vezes, ok? Então, je vais vous montrer là. C'est que je préparais pour vous pendant la semaine pour pratiquer. Donc, ici, ce sont les exercices interactifs en ligne. OK? C'est le verbe partir. Donc, par exemple, je pars, je vais écrire ici, ó. Je pars, et voilà, pour Paris à 10 heures demain en tenant compte du décalage horaire. OK? Vérifie en bas, ó, si c'est en vert, c'est correct. OK? Donc, ça, c'est l'exercice de conjugaison. Très bien. Je vais fermer. L'autre exercice, ça, c'est l'exercice de grammaire, justement sur les prépositions à, en, de. OK? Donc, ici, le vol partira à 10 heures de Paris. OK? Vérifie là-bas. Correct. OK? Production écrite. Doit écouter et
Eu coloquei o índice, né? Aquelezinho, apareceu aqui. Ah, lá, lá. Então, aqui já está a resposta, vou ter que tirar. Então, ó, je pars de Rio de Janeiro a, peraí, a Césaire. É porque vocês não escutam quando eu coloco aqui, né? Não fica, né? Porque eu tirei porque estava dando eco. Eu só coloquei um microfone específico. Bom, ok. Nada é perfeito, né? Conserto de um lado, aí fica todo do outro, enfim. C'est la vie. Bon, voilà. Vérifiez la réponse. Parfait. La carinha, le smile, souris. Ok, très bien. Ok. C'est très important para pratiquer. Ah, ici, ó. Oui, você escuta. Ó, 32, 32, 32. Comment ça s'écrit? 32, 32, ó, 32. Ok, vérifie lá. Ó, que louco, não escrevi aqui. Ó, 15, 59. 59. Ok? 59. 59. 15. Será que eu fui o ponto? Viu? Estava vazio. Tá bugado isso daqui, porque estava vazio, deu verde. Esqueci de botar lá. Então, de repente, foi erro meu. Esqueci de botar, né? Eu só botei nessa parte aqui e não botei lá embaixo. Depois eu corrijo. Ici, la compréhension du dialogue. Então, où est-ce que Sophie va voyager? Paris, bien sûr. OK, voilà. Donc, ici, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Oh là là. Donc, observe qu'il y a des couleurs différentes. OK? Tu veux se tenir. Ah, il est 9 heures. Il est 9 heures. Donc, il est 9 heures. Ah, il est 9 heures. Aí disparaît, OK? Aí some. Show? Você vai, ó. Ó, il est 7 heures. Il est 7 heures. Il est 7 heures. Je pense que c'est ça. Ah oui. Então, il est 7 heures. Não. Cadê o il est 7 heures? Tá aqui atrás, né? É. Il est 7 heures. Ai, colou lá. Ó, il est 7 heures. Isso, foi? Aí, se você juntar errado, tem como ampliar. É só você clicar em cima da etiqueta que solta, tá? Não tem mistério, não. Bem, bem tranquilo. Show? Fui mais rápida dessa vez, né? Ou deu meia hora? Não, fui mais rápida, né? Muito bom. Peraí. Então, mas falta essa parte aqui, das 7 frases, pour pratiquer pendant la semaine. Então, ici, ce sont des idées, ok? Então, lá, par exemple, je pars de Paris où les 6 heures plus tard qu'à New York. Então, tu pars pour Tokyo demain. Il y a un décalage de 9 heures avec la France. Au Brésil, 24 heures. Si d'ici en France, ce sont 12, imagine de France là-bas, encore 12, un jour, n'est-ce pas? Il arrive à New York à 15 heures, heure locale, après un long vol depuis Paris. Donc, chaud. Ici, justement, les compétences acquises dans la classe. Tá certo. Da aula aqui, da aula passada. Então, aí você vai colorindo, ó, vers, tá bem, certo, né? Achou fácil. Amarelo, mais ou menos, e o rouge, tá sinistro, tá difícil. Ok? Aí você vai e colore ali um quadradinho,
tá? Para ter noção aí, referência do que precisa estudar mais um pouco. Ok? Combinado? Ah, tranquille, tranquille. Voilà. Notre classe d'aujourd'hui, c'est déménager. Oui, oui. Então, vamos se mudar? Hein? Hein? Se lembra que no início do ano que falamos sobre morar, né? A gente conjugou até o verbo habiter, né? Então, para dizer, où habites-tu? Où habitez-vous? Hein? J'habite a, né? Aí diz a Rio de Janeiro, né? Diz a cidade, o país, j'habite au Brésil, né? J'habite en France. Então, chego a ver a questão das preposições de lugar, em relação, né? Diferença quando usa o a, o an, o, enfim. Ok? Então, aqui, de repente, a gente até possa ver. Vamos conduzindo aqui, ok? Vocês que me conduzam. Show? Então, c'est la classe 40e. É. Nossa, passou tão rápido, né? Eu lembro lá das primeiras aulas. É. Ok, então, vai lá. Ah, bien sûr. L'objectif de notre classe aujourd'hui, c'est justement exprimer sur le déménagement. Ah, do ritmo. Interessante que ele fala, ele usa também outro verbo, não só o déménage. Je déménage, je déménage. Nanana. Mais ele usa le verbe changer. Tu sais qu'est-ce que c'est changer? Tu sais la différence entre changer et déménager? Hoje eu sei, tá me imaginando? E changer é o quê? Trocar, mudar. Ah, exatamente. Trocar, mudar. Então, je change de place, quer dizer, eu mudo de lugar, né? Je change de place. Por exemplo, até de repente vou anotar aqui para a nossa próxima aula, né? Não lembro, a gente viu sobre os móveis da casa, Lorena, ao longo do ano? Eu não lembro desse detalhe, mas se eu não lembro, é porque eu dou tantas aulas. A gente chegou a ver essa parte dos móveis da casa? Não, eu acho que não. Não, né? Tá, vou botar aqui. Changer le meuble. A gente pode fazer? Porque agora eu não sei se foi para nossa aula, se foi para outra aula. Enfim, la différence entre changer e déménager, que déménager é mudar de residência, ok? Mudar de residência. E aí, quando a gente muda de residência, a gente muda. A gente, ó, quando on déménage, on change le meuble, né? Então, o significado é o mesmo, mas o uso, a colocação é em sentidos diferentes, ok? Então, o déménager significa quitter un lieu de résidence pour s'installer dans autre. Ok? E o changer, c'est justement changer, modifier, hein? Ou remplacer quelque chose. Ok? Un objet. Voilà? Tu as bien compris, chérie? Então, on y va. Então, observe a imagem lá que j'ai mis ici, ó. Le camion. É bom comme ça? Ó, le camion. Ok? Ó, déménage. Voilà, donc on passe pour le dialogue, ok? Dans la compréhension écrite, déménagement, les personnages sont Camille et Lucas. Voilà. Donc d'abord, je vais lire.
Ok. É porque fica estranho aqui, né? Voilà, c'est comme ça. Tá? Ficou lá, ficou aqui. Bon, d'abord, je vais lire tout seul le dialogue et après, vous pouvez répéter, ok? Voilà. Camille dit, salut Lucas, tu sais quoi? Ah, je vais déménager. Ah, bon, c'est génial. Où vas-tu habiter? Je vais habiter à Lyon. Mon père a un nouveau travail là-bas. Lyon? Super! C'est une belle vie. Quand pars-tu? Je pars la semaine prochaine. On va tous emballer ce week-end. Tu veux nous manquer? Tu es content de déménager? Oui, on peut. Mais je suis aussi triste de quitter mes amis. Je comprends. On pourra rester en contact par téléphone et message. Oui, bien sûr. Et tu pourras venir me rendre visite à Lyon. Avec plaisir. Alors, bon déménagement, Camille. Merci, Lucas. À bientôt. Alors, dis-moi, qu'est-ce que vous avez compris? C'est clair, c'est simple, c'est facile? Hã? Dis-moi, coloca nos comentários se esse diálogo está fácil, está mais ou menos ou está difícil? Hum? Mais ou menos? Ok, então voilà, on va analyser ici les dialogues, ok? Então voilà. Salut Lucas, tu sais quoi? Ah, vamos lá. Salut, outra maneira, né? Que salut que é amigo. Então, mas você pode dizer, ó, cucu. Lembra? Cucu, Lucas. Ah, viu? É, ó, tem um bonjour, bien sûr. Bonjour, Lucas. Então, tu sais quoi? Quer dizer, você sabe. Tu sais quoi? Esse quoi é o quê, né? Sabe o quê, né? Sabe da novidade? Tu sais quoi? Você sabe da novidade? Seria isso, né? É porque o quá é o quê, né? Você sabe o quê? Você sabe o quê? É, mas não dá para traduzir ao pé da letra. Então a gente fala o quê? A gente fala, você sabe da novidade? Ah, né? Mas aqui, só vocês saberem que o quá é o quê, ok? Tu sais quoi? Então, você sabe da novidade, sabe o quê? Ok. Je vais déménager. Então, eu vou me mudar, tá? Então, déménager é a mudança, ok? De residência. Alors, déménager, c'est différent de changer. Changer é changer les objets, ok? E déménager, changer c'est quitter, né? Quitter, quitter d'une résidence, ouais, d'une résidence pour l'autre. On va dire quitter de la résidence. OK? Então, répète là. Salut Lucas, tu sais quoi? Je veux déménager. Ah bon? C'est génial! Où vas-tu habiter? Voilà, c'est génial. Je vais habiter à Lyon. Mon père a un nouveau travail là-bas.
Então, o S ne parle pas. Je vais changer ici un moment. Là-bas, il ne parle pas le S. Un nouveau. Então, un nouveau travail. Vai. Et là-bas. Donc, Lyon, super! C'est une belle ville. Quand pars-tu? Quand, ah, quand, ah, quand pars-tu? Quand pars-tu? Ah, une, c'est c'est une belle ville. OK? Voilà, je pars la semaine prochaine. On va tout emballer ce week-end. Ce week-end, c'est pas un point d'interrogation. Il y a prochaine féminin. Pourquoi? Parce que la semaine, c'est féminin. Ah, semaine, c'est un mot féminin. Donc, par exemple, les mois prochains. Ah, les mois prochains. Quer dizer, o mês que vem. Aí fica assim, ó, prochain, ok? Uhum. Aí, ó, prochain, c'est o som de E nasal. Quando c'est féminin, prochaine, ok? Alors, tu vas nous manquer. Tu es content de déménager? Déménager. Tu es Demenador. content de déménager, mais aqui, no caso, ó, tu es contente, pourquoi? Féminin. Aqui ele fala para Camille, ele fala para Camille, tu es contente de déménager? Mas imagina que ele fala para qu'il parle à un garçon, un homme. Féminin, tu es contente? Então, é a mesma coisa que não está na escola, vai présent, né? A professora faz a chamada, présent, présente. Então, o feminino sempre vai colocar o E, ok? Donc, oui, on peut, mais je suis aussi triste de quitter mes amis. Très bien. Voilà, je comprends. On pourra rester en contact par téléphone et message. Voilà, je comprends. Donc, ici, c'est anasal. OK? Je comprends. OK. Un contact. Un anasal aussi. Un contact. Oui, bien sûr. Et tu pourras venir me rendre visite à Lyon. L'intonation. Então, oui, bien sûr. Aquele o Y, né? Et tu pourras, então esse não é pronunciado. Et tu pourras, ou avec I, c'est le son du U, venir me rendre à nasal, visite à Lyon. Donc, avec plaisir. Ah, avec plaisir. Alors, bon déménagement, Camille. Déménagement. Demenagem. Merci, Lucas. À bientôt. E aí, outra maneira de dizer aqui, qual seria? Au revoir. Ah, au revoir. Hein? Uhum. Tem o à tout à l'heure. Hein? Ah, à plus tard.
né? Mas acho que dentro do contexto seria, né, au revoir, a gente se vê. Tá? Ok? Clareou? Ficou com mais alguma dúvida? Me diz aí. Compreendeu todo o vocabulário? C'est tout clair, chérie? Tá com alguma dúvida? Não? Então, ok, vou seguir. Bon, ici, on va parler, né, on va écrire ici le vocabulaire, ok? Então, qu'est-ce qu'on a vu de vocabulaire là? Hein? Ah, la semaine prochaine, le mois prochain. Ok, donc je vais mettre ici les options, ok? Au moment. Donc, voilà. Euh, La semaine prochaine et les mois prochains. Exatamente. Então, peraí, deixa eu só fazer a configuração. Então, ici, ó, justement pour montrer c'est que c'est féminin, n'est-ce pas? Ó, féminin sur le et. Et le mois prochain, on va mettre vert. Ó, prochain. C'est différent, ok? Voilà. Bom, aí sim, ó, vamos ver aqui, ampliar nosso vocabulário em relação, né, l'objectif de notre classe, c'est justement s'exprimer sur le déménagement. Donc, sur le vocabulaire, qu'est-ce qu'on peut voir? Hein? Quem se muda para um outro lugar, né? Donc, sera quoi? Ah, dans la nouvelle adresse, oui. Então, mettre ici, vocabulaire, la nouvelle adresse. Ah, parce que lá tem le nouveau travail, n'est-ce pas? Então, le nouveau, não é le nouveau travail? É sim, ó. Ó, vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Le nouveau, un nouveau travail, sim. Ok? Então, le nouveau travail, la nouvelle adresse. Então, também tem essa questão né, do gênero. Sim. Ó, nouveau, vou até destacar aqui, ó. Novela. Aqui eu vou destacar o E do feminino. O IN. Que são informações importantes. Ok? Ah, tá. Então, dá para saber. Ah, que c'est féminin ou masculin. Donc, changer, quand on change, né? On va para la nouvelle adresse, le nouveau travail. Quoi d'autre? Se muda para onde? Vai mudar, por exemplo, mudar de cidade, que é Lyon, né? C'est une ville. Então, la ville, quoi? La ville pode mudar de bairro, né? Então, le quartier. Oui, le quartier. Ah, aussi, mettre ici la deixa eu subir aqui. Oh là là. Ó, la maison et que d'autre? L'appartement. Oui, l'appartement. Très bien. Et aussi changer de voisin. Oh là là! Les voisins, vou colocar aqui. Então, les voisins et
la voisine. Voisine, très bien. Não, peraí. Foi o les voisins, oui, oui. Les voisins, la voisine. Então, a gente coloca esse E do feminino. É. E de feminino. Ih, bugou aqui, peraí. Às vezes acontece. Só quero o E. Foi. Foi. Très bien. Então, ó, la ville, les quartiers, le pays aussi, peut-être. Changer de rue. Mudar de. É que a gente se muda de segundo lugar, né? Na mesma rua? Olha, changer de rue. É, peut-être. Aqui. La rue. La rue. La rue. Beleza. Ok? Mais algum outro vocabulário? Hum? Ah, mas aí os móveis, né? Changer. Aí se é changer. Então, posso até colocar aqui. Ó. Déménager é différent de changer. Então, déménager é différent de changer. Show? Então, déménager é quitter la résidence. E changer é changer. Muda assim, modifier. Le modifier, voilà. Les objets. Modifier le meuble. Ok, le meuble. Show? Ok, ok. Bon, sur la grammaire. Hein? Ah, podemos ver, né? Le futur proche. Ah, então tá. Então a gente faz aqui na conjugação. Daqui. Por exemplo. Parce que déménager é um verbo régulier, termine avec ER, então c'est facile. Então, je déménage, hein? Tu déménages. Alors, quand on utilise le futur proche, le verbe principal va rester à l'infinitif, à la forme infinitif, e on va utiliser le verbe aller. On va conjuguer au présent indicatif. Então, par exemple, je vais déménager. Eu vou me mudar. É interessante que o português, né, é um verbo pronominal, mas em francês não, tá? Então, podemos conjugar aqui. Aqui, le verbe. Ah, le verbe de ménager. Au futur proche? Ok, au futur proche. Au futur proche. Ok. Ah, tinha que fazer isso, né? Entendi. Tá, isso. Beleza. Então, vou colocar aqui, ó. É o... Olha lá. Apaguei, não sei por quê. Eu sempre deixo aqui, né? Para adiantar. Bom.
nous, vous, il, elle. É. Então, peraí. Só questão de configuração. O mamã. Foi aqui, ó. Esse on, eu costumo botar em verde, por quê? Para justamente lembrar que é o nosso agente em português. Então, seria né, um nós, tá? Então, o elle é feminino, não é ele, não. Elle, exatamente. Então, au futur proche, c'est comment le futur proche? C'est le verbe aller, vou botar aqui. Euh, le, le verbe aller au présent de l'indicatif, plus le verbe principal à l'infinitif. OK? Donc, c'est ça. E alors, donc, on va conjuguer le verbe aller. Então, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. OK? Então, c'est comme ça. Au présent indicatif. OK, então on va changer ici de couleur. On va mettre un rose. Rose. Ah, en rouge. Ah, rouge. Olha só. É porque fica ali no L, né? Então tá, então on change. Quelle couleur? Quelle couleur? Ah, c'est difficile? Ah, OK, é comme ça. Então, ah, foi esse? Foi. Foi, né? Foi. Então, je vais. Aí, je vais quoi? Déménager. Então, déménager. Aí, aqui, fica no infinitivo, porque é o futuro próximo. Je vais déménager. Tem 14? Acho que eu vou ter que botar em menor. OK? On va changer, changer de couleur. Marrom. Então, je vais déménager. Quer dizer, eu vou me mudar. Je vais déménager. Aí, Então, olha lá. Aí, le complément de la phrase, n'est-ce pas? Oui, então, vai colocar em qual cor? Hein? Quelle couleur? Quelle couleur? C'est la rose? Ah, nananana. Acho que tem tanta pouca gris. Tá bom? Gris? OK. Então, olha lá. E aí, ici, ó, complementant, voilà. Je vais déménager, voilà, dans une nouvelle maison demain. OK. Então, dans une nouvelle maison. Maison. Ah, muito bom. Então, quando a gente usa o futuro próximo, é próximo, nós já diz. Então, qu'est-ce que ça veut dire? Que você tem que usar, como posso explicar? Tu dois utiliser l'indicateur du temps. L'indicateur du temps.
Tá? Então, par exemple, je vais déménager dans une nouvelle maison demain. Ó, demain, então amanhã, ok? É. Ah, não, peraí, deixa aqui, eu vou. Pronto, isso. Só vou alinhar aqui. Foi. E aí muda de cor. Change de couleur. Então, change de couleur. Ok? Então, je vais déménager dans une nouvelle maison demain. Então, tem que ter o indicador de tempo. Ok? Então, vamos lá. Tu vas déménager. Tu vas déménager. É, você pode só colocar. La semaine prochaine. É, tá? Só vou deixar assim para seguir uma ordem, tá? Vai lá. Ah, on va déménager voilà, aqui, dans un autre quartier. Ah, dans un autre quartier. Oui? Quoi? Non, dans un autre quartier. Le mois prochain? OK. Les mois prochains. OK. Bon, quoi d'autre phrase? Nous allons déménager. Ah, pour le plus, c'est comment? Pour le plus près, hein? OK. De notre famille. De notre famille. Ah oui. Será que eu tenho que reduzir? Tá que tamanho? Tá 12, né? Oh lá lá, tá por aí. É. Então, peraí. Tô achando que tá grande, mas tá dizendo que é um tamanho 12. Então, peraí. Tamanho 10. Deixa eu reduzir aqui, ó. Ah, aí vai pra cá. Só para entender, ok? Alinhando, estou alinhando. Tá. Então, nous allons déménager pour le plus près de notre famille. Ah, tá, demain. Hã? Demain. Ah, já tem demain em cima. Ah, ah, tá o quê? L'année? Então tá bom. Ah, l'année prochaine. Très bien, l'année prochaine. Ok, quoi d'autre? Vous allez déménager. Vous allez déménager dans une autre ville. Dans, dans une autre ville à la fin du mois. OK. Donc, à la fin du mois. À la fin du mois. OK? Ah, mais um, mais um. Me ajuda aí, gente. Hein? Então, ils vont déménager bientôt. Você acha que coloca aqui? Coloca onde? Então, logo?
É um indicador de tempo, vocês acham? Acham? Então, lá. Tá aqui, então, bientôt, tá? Bientôt. Então, ils vont déménager bientôt. Então, logo. Show? Ah, facile? Ok. Então, aqui, o que que a gente vai ver? O que que a gente pode colocar mais aqui? Que a gente não viu. Sur la grammaire, exactement. Dans la grammaire, a revisão, né? Então, aqui, ó. Você começar, ó. À Lyon, à Lyon, c'est une ville. Donc, c'est toujours avec A, avec accent. OK? Bon, en France, un, la préposition un, c'est une préposition féminin. OK? C'est pour ça en France. Mais on utilise un pour le pays qui commence avec majuscule. Majuscule. Voyelle, maiúsculo, non. Le pays qui commence par voyelle, OK? Commence, oui. Donc, par exemple, au continent aussi. Par exemple, en Amérique, en Afrique, en Océanie, en Asie. C'est pour ça. Et commence avec voyelle. Mais le pays, par exemple, en Inde, OK? Donc, je vais mettre ici à côté. En Inde, en Italie. Et on utilise A, U, c'est le son O. Par exemple, au Brésil. Au Brésil. Et au pluriel sera toujours O avec la lettre X. Donc, aux États-Unis. Aux États-Unis. Show aux États-Unis. Pourquoi? À cause du pluriel. Exactement. Show. Il a l'autre grammaire. Ah, voilà, on y va pour les informations spécifiques. Par exemple, quoi? Hein? C'est bon? OK. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Será que se cabe aqui? Deixa eu tirar aqui. Les questions. Il manque les questions. Comment poser les questions? Você lembra que no início eu estava falando das aulas lá no início do ano? Que é o verbo habiter, né? Habiter. Onde você vai morar? Então, ó, où vas-tu habiter? Où vas-tu habiter? Onde você vai morar? Né? Où vas-tu habiter? Show? Où vas-tu? Où allons non. Allez-vous? Où allez-vous habiter? Où allez-vous habiter? Então, je vais mettre ici. Allez-vous habiter? Où allez-vous habiter? Hein? D'autres types de questions. Ah,
C'est loin d'ici? C'est loin ou près d'ici? Hein, je ne sais pas. Alors, c'est loin ou près d'ici? OK? Par exemple, comment est ta nouvelle maison? Donc, voilà. Comment est ta nouvelle maison? Comment est ta nouvelle maison? Comment est ta nouvelle maison? Ah, não, eu gosto de enumerar, tem certas coisas que facilita. A gente ter noção de quantidade, né? Sim. Ok. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui fica 18, né? C'est comme ça. Bon, l'autre question. Ah non, le pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Pour déménager. Ok. Pourquoi vous déménagez? Mais pourquoi? Quoi d'autre? Ou quand est-ce que? Oui, très bien. Oh là là. Voilà. Quand est-ce que? Voilà. Quand est-ce que tu déménages? Quand est-ce que tu déménages? Hum? Quand est-ce que tu déménages? Hum? Quoi d'autre? Ah, voilà. Vou dar o vou, né? Tô muito no tio. Vous êtes contente? Vous êtes contente? Oui, de déménager. Vous êtes contente de déménager? Hum? Ok, quoi d'autre? Hum? Ah oui, tu poses assim, vous avez déjà ah, emballé, né? Tes affaires? Não, vos affaires. Vos affaires, porque eu tô vous. Exatamente. Vous avez déjà emballé vos affaires? Oui. C'est bon, des questions? Ah, 7, 7 é um número bom, né? Já coloca aí uma frase por dia. Ah, essa foi boa, né? Vocês querem molezinha. Ah, muito fácil, né? Bom, só uma observação aqui, que o verbo déménager é um verbo, deixa eu escrever de caneta, que tem um G, de manger. Se lembra? Quem lembra aí? Coloca aí no comentário. Qual é a dica? Qual é esse detalhe, da gramática? Vamos ver quem vai adivinhar aqui. Por ter o G, como manger, aí fica como? Aqui, ó, no. Até vou trocar aqui, ó. Ó, no
de... Ai, Ulala. No déménagement. Exactement. Tem o E de... Não, quando eu botar ele aqui, ó. Mangion. Ih, apaguei. Não, só por isso aqui, ó. Mangion. Ok? Então, lembrando, verbos que têm a letra G, na hora de conjugar no nu, vai ter esse E a mais, para dar um toque. O toque final. Bom, mais alguma informação que gostaria de colocar? Tranquilo, não é? Vocês já estão assim, ó. Ó, ó. Ok? Então, isso é bom? Curtir. Curti! Você curtiu? Hã? Alguma dúvida? Foi tudo tranquilo? Se surgir alguma dúvida, só mandar um recadinho, colocar nos comentários, tá? Participando aí do grupo, ok? Show? Então, muito bom estar aqui com você. Então, bonne semaine. Bonne semaine, merci beaucoup. E aí eu vou editar, tá? Essa aula, vou preparar os nossos deveres e compartilhar com vocês. Show? Então, bisu, bisu!